Omdat we zo'n grote band hebben met Indonesië door het koloniale verleden, wat natuurlijk stom is, maar ja. Nou ja, het is vreemd dat je ziet in alle New Age winkels heel veel over Hindoeïsme, Boeddhisme, maar niets over Kejawen of de Kris. Ja, het is zo Terwijl de gek. Kris is spiritueel zo sterk. En Ja. ja, we moeten die traditie behouden en promoten. Want als mensen kennis maken met de diepere betekenis van een Kris, ja, het is een heel mooi object. We moeten dat behouden. Het is heel belangrijk, denk ik. Ja. Ya, karena dia kan juga sudah hidup dari era Hindu-Buddha, terus kemudian bertransformasi dengan masuknya Islam, bahkan sampai era modern, dia masih tetap dikagumi dan dipergunakan sebagaimana awal mula dibuat. Dan itu artinya benda ini sudah menyimpan banyak sekali cerita leluhur yang harusnya kita kulik kembali sebagai pengetahuan. Ja. Ja, er is wel veel overeenkomst met de Hindoe verhalen natuurlijk, maar het is allemaal op een bepaalde manier, ja, het heeft wat ziel verloren, heb ik het idee, de moderne varianten. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is om onderzoek te blijven doen, ook juist naar die hele oude culturen van Majapahit en daar vandaan. Weet Ja, je, Singosari, Ken Arok, Ken Arok, ja. en Empu Gandring. Ja. Zeg maar, we zijn beide ook voor studie in een boeddhistische klooster geweest van Tibet. En die zeggen dat het tantrisch hindoe-boeddhisme uit Indonesië komt. Ja. En van Indonesië naar Tibet. Oh, ja. 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 Dus dat houdt in dat de Kris eigenlijk een tantrisch object is. Uit een tantrische religie. En dan vervormd is van Singosari naar Majapahit, naar Mataram en Sultan Agung. En toen het moslimgeloof en toen verder, zeg maar, naar het huidige natuurlijk. Het is een hele lange geschiedenis. Ja. Wah. Bicara Tibet dan segala macam apa? Iya, iya. Ini sudah bisa Kak Ramiza? Ja. Ya, tapi kami pun di Indonesia banyak sekali salah persepsi tentang bagaimana sebenarnya kita mengenali keris. Oke? Ya. Oh. Sudah oke Kak untuk? Oh, udah. Udah. Di Indonesia kita bahkan kesulitan untuk itu juga. Orang-orang hari ini sudah tidak melihat keris sebagaimana orang-orang dulu menempatkan keris, dan itu terjadi di beberapa generasi mudanya. Makanya saya memilih menjadikan tempat ini untuk sebagai media edukasi, pembelajaran, entah dari teknik pembuatan, tetapi juga tentang bagaimana ritus, terus pengetahuan tradisi yang itu mengiringi keris, entah dari pembuatannya atau bahkan saat kita gunakan, misal seperti ada tradisi suruhan, terus bagaimana sebenarnya menjadikan keris masih relevan sebagai penanda-penanda kedewasaan anak. Itu menjadi harapan saya di tempat ini nanti. Ja. Ja. Ja, ik heb dus ook het idee dat, of tenminste wij hebben het idee dat eigenlijk de cultuur hier in Indonesië ook aan het westers aan het worden is. Dus dat ze eigenlijk ook de oude tradities een beetje aan het loslaten zijn, omdat ze
heel graag naar de westerse cultuur toe willen. Maar ik vind dat zelf, wij vinden dat echt zonde. Want er is zoveel nog te vinden en vervulling te halen. En ik heb het idee dat ze juist een inbraak doen op hun eigen rijkdom. In plaats van dat ze zichzelf beschermen en behouden wat ze hebben. En we hadden ook bij de universiteit een gesprek. En daar kwam ook heel duidelijk uit dat het eigenlijk gewoon heel erg belangrijk is om de jeugd te blijven bereiken. Professor Said van Javanologie. Professor Said, Universitas di Solo. Oh, Javanologi. Ja. Sebelah Semarang University. Ja. Oh ya, di Sumenep ya di Sumenep bahkan kita tidak menemukan sebuah fakultas yang berbicara tentang kebudayaannya. Jadi tidak ada fakultas khusus. Makanya tempat-tempat komunitas-komunitas seperti yang kami lakukan ini menjadi penting. Karena memang di universitas tidak pernah ada kampus yang fokus berbicara tentang kebudayaan Madura, terutama keris. Kalaupun ada, mereka hanya membahas tentang ekonomi, terus bagaimana aircraft, tetapi tidak pernah secara serius berbicara tentang bagaimana ekosistem kebudayaan ini biar tetap hidup, bagaimana pengetahuan lokalnya tetap lestari. Itu jarang sekali dibahas. Zo zonde, echt. Ja. Kijk, we hadden een gesprek met professor Said. Even. En hij zei dat zijn dochter naar... is het working? Ja. Oh ja. Hij zei dat zijn dochter in Nederland was gaan studeren. Maar dat ze uiteindelijk het heeft opgegeven omdat ze broodjes met kaas kreeg. En gewoon totale oninspirerende en vervullende omstandigheden. En ik kreeg het idee alsof professor Said zelf eigenlijk het gevoel had van dat ze misschien niet toereikend was of niet goed genoeg voor de opleiding. Terwijl ik denk van dat is dus echt een negatief gevolg van het koloniale verleden. Want er is gewoon totale culturele armoede in het Westen. En iedereen heeft of kanker of auto-immuunaandoeningen of burn-out, allemaal verwalgelijke dingen. En niemand, het is dharma, het gevoel van dharma is helemaal verdwenen gewoon. Tenminste, zoals ik het zie. Nou, een kris geeft ook rust. Ja. Als je een kris eruit neemt 's ochtends en je doet je meditatie en je gaat gewoon 5 minuten zitten of het geeft al rust alleen al als je een kris, als je de meditatie volgt, zeg maar. Ja. En mensen vergeten dat je die rust in je leven soms nodig hebt. Ja. Dus buiten de werking voor de kris is het ook de traditie, het immaterieel deel. Ja. En de Chris zelf straalt natuurlijk ook een bepaald soort van vibratie uit. Dus Energie. door de mantra, energie, door de mantra en de misschien ook wel door het soort ijzer wat er is gebruikt bij het smeedproces en van de empel. En tenminste, dus wat dat betreft denk ik van het is waarschijnlijk gewoon een object die als schakel of converter van de energie kan worden gebruikt of zo. Is dat een goede gedachtegang? Oh ya, di kris itu ada istilah bagaimana kita menyatukan energi antara si pembuat dengan si pemilik nantinya. Seorang empu tidak bisa secara egois dia menyalurkan semua energinya tanpa memikirkan siapa pemilik pusakanya. Oh ja. Ja, dat is zo mooi. Ya, jadi kami ibarat katanya hanya menyediakan tempat yang sebaik-baiknya untuk menampung energinya lewat kerisnya.
Maka siapa yang mengisi energi, bagaimana energinya akan berkembang, itu bergantung pada si pemilik. Jadi perjanjian pembuatan keris itu kita harus sepakat di awal, dia meniatkan kerisnya untuk apa. Maka itu yang akan kita lakukan sebagai empu. Jadi antara si empu dan si pemilik sudah ada kesepakatan energi mana yang akan kita tempuh. Ja. Tidak bisa kemudian kita memiliki energi yang tidak sama. Tetapi setelah si pemilik memiliki kerisnya, maka wewenang energi sudah otomatis hanya berada pada si pemilik. Bagaimana energi buruknya, bagaimana energi baiknya, itu dipengaruhi oleh energi si pemilik. Empu sudah lepas dari hal itu. Het is een talisman, een herinnering, een soort geheugensteun. Is het net als een soort talisman of een herinnering aan de eigen energie of terugbrengen naar je eigen meditatieve staat van zijn? Ik snap het bijna. Ya. Yang lebih sulitnya justru adalah kita harus memasuki energi si pemesan. Itu sangat sulit. Karena mau tidak mau kita harus tahu bahwa keris ini untuk si pemesan, si pemilik, bukan untuk si empu. Ja. Maka tahapan awal saya harus berusaha memahami si pemesan dulu, dan itu adalah part paling sulit ketika kita mau membuat keris. Karena kita harus menyelami terlebih dahulu, dan terkadang itu membuat kita seolah-olah bukan diri kita. Ja. Vandaar ook de geboortedatum en de. Oké, wacht. Vandaar ook de geboortedatum en het proces vooraf. Ik heb ook een Chris van jou, een Megantoro. Oh ja. En je vroeg de naam van mijn oma, de naam van mijn opa, voor een mantra, voor de energie, om die te koppelen aan mijn leluhur. Ja. Dus het is, heeft ook te maken met jouw voorouders dus. Ya. Saya ingat waktu itu keris Megantoro saya harus tanyakan dulu keluarga, karena energi yang lahir pada diri kita itu terbawa oleh leluhur kita. Jadi saat kita lahir, kita sudah secara otomatis mewarisi energi itu. Dia sama dengan DNA, energi juga diwariskan. Maka dengan merecalling energi itu, harapannya adalah merecalling ingatan-ingatan leluhur kembali, dan itu menjadi penghubung yang sangat cepat dengan generasi sebelumnya. Ja. En heeft dat dan met je 5 persoonlijke gidsen te maken? Met je 5 persoonlijke gidsen? Ya. Sedulur papat limo panca. Ja. Ja. Ya. Orang Madura percaya bahwa kenapa kita harus mengingat para leluhur, sebab sebelum kita lahir saja doanya telah sampai pada kita. Ada banyak sekali orang tua yang selalu berkata, semoga kamu sehat, anak cucumu sehat. Padahal dia belum bertemu dengan cucunya, tapi doanya sudah sampai terlebih dahulu. Ja. Ya, maka mengingat leluhur adalah bagian dari rasa terima kasih, dan kemudian mengambil doa yang sudah disediakan untuk kita. Ja. Aha. Dus dat is typisch iets van animisme.
Aha, En dat is voorouderverering. ja. En sowieso, ik snap echt supergoed dat je hier helemaal buiten in de natuur wil wonen. Want dit klinkt dus echt alsof je bent een soort van spreekbuis voor kosmische energie. Terwijl je het maakt. En hoe overleef je dit in godsnaam? Word je niet zelf heel vaak ziek? Of hoe doe je dit? Want bijvoorbeeld, Ja. ik vind het in de Ayurvedische studie en vind ik het dus heel moeilijk om mensen te behandelen met aanraking. Omdat ik dan... Pidget. Pidget, omdat ik zoveel informatie krijg van die persoon zelf. Dat ik daardoor gewoon te veel. En dan, ik kan er niet mee omgaan. Ik weet niet hoe dat moet. En misschien kan je me een tip geven. Oké. Of misschien heb je nog een Ja. kamer. Ja, want je bent een doorgeefluik van de kosmische energie Ja. in het smeden en het bewerken van de kris natuurlijk, ja. Agak susah juga ini jawabnya. Ini pertanyaan yang sulit. Oh, we hebben de tijd. Jam karet. Karena butuh kepekaan secara emosional itu yang perlu dilatih. Bahwa sebelum berbicara fisik kita harus berbicara empati, kepekaan, membaca tanda-tanda dalam hal apapun. Orang Madura bahkan melihat pertanda dari angin, tumbuhan yang tumbuh. Jadi kepekaan itu dulu untuk dilatih. Itu juga dilakukan oleh seorang empu. Jadi pengetahuan dasar saat seorang empu mau belajar membuat keris di desa ini, dia tidak langsung berbicara tentang cara membuat keris, tetapi pengetahuan dasarnya adalah mengenali diri sendiri. Termasuk konsep sedulur papat limo pancer itu adalah sebuah konsep bagaimana kita kenali dulu diri sendiri. Kamu lahir dari keluarga siapa, ada berapa leluhurmu, apa yang biasa dilakukan oleh leluhurmu. Karena orang Madura berkata kamu lahir dari seseorang, tidak tumbuh dari batu. Maka mengenali orang yang menjadi penyebab dirimu lahir itu adalah bentuk untuk mengenali diri sendiri. Setelah mengenali diri sendiri, tidak langsung membuat keris. Belum boleh membuat keris, tetapi dia harus mengenali alam sekitarnya dulu. Kapan waktu menebang pohon, kapan waktu menanam pohon, dan kapan sebenarnya waktu-waktu yang baik digunakan untuk membuat keris dengan niatan tertentu. Setelah itu, apakah langsung bisa membuat keris? Tidak, kita harus berbicara tentang energi bahan dulu. Besi apa yang bagus, dia akan menghasilkan warna apa, dan warna itu menghasilkan energi apa. Setelah semuanya selesai, baru kita berbicara tentang mantra dalam keris. Bagaimana cara membuat keris, seperti apa tekniknya. Jadi yang dibangun oleh seseorang ketika ingin menjadi empu adalah kepekaan emosional. Itu yang akan memancing kita untuk peka bahkan terhadap tatapan, sentuhan, ekspresi. Itu yang penting sebenarnya, karena kita akan membuat sebuah benda yang itu dijadikan sebagai teman hidup dari seseorang.
Jadi jika tidak menguasai beberapa kemampuan itu, bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan sebuah benda untuk teman hidup? Ja, Ja, klopt. Ja. super speciaal. Je moet heel veel empathie hebben eigenlijk om de anderen aan te voelen, Ja, om de juiste Chris te kunnen maken. Ja. ja. Ja, Ja, en ook zelf dus leeg te zijn en niet je eigen ja. projectie erop Juist, te... ja. Want als ik bijvoorbeeld in gesprek ga met mensen over coaching of astrologie, of, dan is het ook, zo ben ik in ieder geval ook gevormd door het leven, maar ook door mijn training. Dat je echt heel oordeelloos kijkt en iemand dus een bepaald soort van kwaliteit van energie leest en dat zo oordeelloos probeert over te dragen naar de ander. En eigenlijk heb ik het idee dat je nu beschrijft dat jij dat dan dus in een Chris maakt. Begrijp ik dat goed? Iya, memang seperti itu. Semua kebudayaan lokal pasti selalu berbicara terhadap kebijaksanaan terhadap alam. Jadi tidak ada eksploitasi, tetapi justru sangat sederhana, sangat lokal. Tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang melebar, tetapi dia cukup pada dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Dan itu menenangkan. Kita tidak pernah punya ambisi yang terlalu berlebih. Kita hanya berbicara tentang apa yang ditakdirkan untuk kita, maka itu yang kita nikmati. Kita tidak pernah eksploitasi terhadap sumber daya alam atau bahkan sesama manusia, tapi kita lebih pada menghargai, kemudian sebagaimana alam bekerja, maka itu yang juga kita kerjakan. Wauw, misschien een kleine pauze. Ik wou nog Dit even is... zeggen. Oh ja. Ik wou alleen nog dat ik denk, als ik dit zo hoor, dan klinkt het dus ook alsof. Als ik dit zo hoor, dan klinkt het dus ook alsof niet iedereen. Het is niet voor iedereen geschikt, want niet iedereen kan dit. Nee, het is niet alleen ambacht. Ja. Het is ook gevoel, spiritualiteit. Veel meer dan dat. Ja. Dus ik begrijp nu ook veel meer waarom jij bijvoorbeeld zo kieskeurig bent in je krissen. En dat je niet alle krissen zomaar aanneemt voor Jamasan en behoud eigenlijk. Of hoede. Om eerlijk te zijn, de meeste Christen hebben geen energie. Ja. Sorry. Sorry. Het zijn maar een paar Christen die echt een goede energie hebben. Dit laatste, ik weet niet of ik dit laatste opneem. Ja. Jawel. En ga je naar een Passar Chris, dan hebben de meeste Christen geen energie. En sommigen zien er heel oud uit, maar als je hem vast hebt, dan denk ik, dat is nieuw, dat kan niet, ik voel niks. Ya. Karena memang kenapa dia harus disesuaikan, sebab memang saat pembuatan awalnya kita sudah seserius itu, maka dia tidak bisa kemudian diperjualbelikan dengan cara sesederhana seperti ketika kita melihat, oh ini keris bagus untuk saya, terus kita membelinya lalu membawanya pulang. Makanya di tradisi itu ada namanya tayuh, mentayuh ulang pusaka. Jadi ibarat handphone, dia di restart ulang untuk disesuaikan dengan pemilik barunya. Ja. Tayuh ulang pusaka. Iya, dan jamasan itu punya arti bahwa selama 1 tahun saat keris itu digunakan, dia sudah menyerap berbagai energi yang itu tidak sesuai dengan saat kita membuat di awal. Maka jamasan fungsinya adalah merestart kembali energi untuk sesuai dengan niat awal baik saat membuat. Ja.
Maar is het zo dat de Jamasan en de Sajen de energie van een kris sterker maakt? Kun je de energie van een kris versterken door de goede Jamasan en goede Sajen? Ya, di Jamasan itu mungkin akan berbeda tradisi di Jawa ataupun di Madura, tetapi di Jamasan di desa saya bahkan mantra yang dibaca adalah mantra-mantra yang berkaitan tentang bagaimana mengembalikan energi. Aha. Dan sesaji yang digunakan karena memang kita adalah trah para empu, jadi pembuat keris, maka mantra yang digunakan adalah mantra pembuat. Misalkan kita juga menyebutkan mantra tentang disebutkannya alat untuk membuat keris, itu jadi bagian dari pembacaan mantranya. Mungkin karena kita empu ya, jadi mantra yang dibaca adalah mantra yang berkaitan tentang bahkan proses pembuatan keris. Aha. Echt zo mooi. Ja. Ja. Jadi seolah-olah kita berterima kasih pada alat-alat ini karena telah membantu kita menciptakan keris ini. Jadi alat-alat dalam pembuatan keris bagi kami para empu itu juga menjadi bagian dari mantra. Ja, dat is echt super mooi. Ya. Mungkin bisa datang saat acara Jamasan kami di bulan Juni. Aha. Dan itu kita terbuka untuk umum. Siapapun boleh menjamas kerisnya. Maar ook tijdens Suro is dat? Iya, Suro. Oh ja. Jadi bisa ikut untuk menjamas kerisnya secara bersama-sama. Ja, wij hebben dus voorbeelden van mensen in onze omgeving die bijvoorbeeld met een kris kwamen, in aanraking waren, die helemaal niet bij ze pasten en allemaal drama ontstond in het leven. En dan mailen ze ons, nemen ze contact op met ons om eigenlijk die kris te verzorgen. En soms doen we gewoon alleen wikkelen in doeken en laten we ze rusten heel lang. En meestal beginnen we daarmee. Maar je merkt echt het verschil tussen verschillende krissen en de relatie die de kris heeft met degene die er beheerser is. Het is niet echt eigenaar, toch? Ik weet niet, hoe zeg je dat? Hoeder. Ja. Ja, klopt. Di bagian mana yang bisa kayak jadi ini? Ke atas. Oke. Oke kan? Keris. Iya, keris. Jadi ketika keris itu memang hanya dibungkus dan diletakkan. Sate kambing of wat? Oke. Makanya ini juga menjadi perdebatan panjang. Sudah ini ya. Ini juga menjadi perdebatan panjang dan diskusi panjang bagi kami untuk berbicara bagaimana sebenarnya keris-keris yang hanya diletakkan saja tanpa kemudian digunakan oleh pemiliknya, seperti bagaimana keris diletakkan di museum gitu, dan dia dibaca hanya berdasarkan sejarah tetapi tidak pernah fungsi spiritualnya digunakan. Nah, ini yang mungkin juga penting untuk kita ulas lagi di masa yang akan datang dengan berbagai riset bagaimana sih sebenarnya ketika keris itu fungsinya hanya diletakkan saja
tanpa punya fungsi spiritual yang bisa digunakan sehari-hari sebagaimana dulu awalnya dicipta. Karena menurut saya sebagai empu bahwa keris saat dicipta ya dia menjadi pendamping, dia akan terus melekat pada pemiliknya, bahkan saat diwariskan pun dia tidak pernah terlepas dari karakteristik pemiliknya. Suatu contoh ketika seorang pemilik keris dia punya 3 anak, maka dia tidak semua anaknya bisa mewarisi kerisnya, tetapi dia harus dipilih dulu anak mana yang lebih dekat karakternya dengan bapak si pemilik keris. Ja, logisch. Ja. Karena Ya. saat pembuatan awal bahkan sampai diwariskan, keris tidak pernah bergeser dari karakter pemiliknya. Bahkan saat diwariskan, Ja. ya kita harus melihat karakter mana yang paling mendekati dengan pemilik sebelumnya. Ja. Ja. Ja, want iedereen heeft een ander karakter. Ik denk- Ja, dus. Ik denk ook dat jouw dochters bijvoorbeeld allebei een ander deel van jouw collectie, of alle 3 natuurlijk, een ander deel van jouw collectie kunnen hoeden, omdat ze andere kwaliteiten van jou terugspiegelen en ook weer uitleven. Maar ik zie wel heel veel herkenning in jouw kinderen, die allebei die ik heb ontmoet, omdat ja, ze dragen een stukje van jou voort, maar de een past beter met die krissen en de ander past beter met die krissen. Dus ik hoop echt dat ja, de generaties na ons ook Het voortzet. interesse blijven houden ervoor. Dus meiden, Oke. Ya. Ya, betul sekali. Kleine pauze. Time out. Time out.